Maupay nga adlaw ha iyo mga bata. Ako hi Teacher LJ. Yan na, aadi na kita hanaton ikalima nga leksyon, hay katulong nga quarter ha Science 3. Aton nahibaruan han aton nakalabay nga leksyon ang gamit hiton electricity o kuryente ha aton panadlaw-adlaw nga kinabuhi. An electricity o kuryente in usa nga porma hiton enerhiya. An mga butang nakiwa o nagbabag-o mahitungod hiton kuryente nga ada ira. Kaurugan han aton mga gamit na depende na hiton kuryente. San o kita kumadto han aton bag-o nga leksyon, kitaan mga ladawan. Bil nga an mga butang nga nagamit hin kuryente. Plancha, calculator, TV, lampshade, ballpen, electric kettle, ngan radyo. Aneksakto nga baton, plancha, TV, lampshade, electric kettle, ngan radyo. Nabilngan ba niyo an eksakto nga baton? Maupay kun sugad. Ini nga leksyon, masentro, han importansya, han kuryente, ha aton kinabuhi, ngan ang talwas nga pamaagi, han paggamit, han kuryente. Andaman iyo libro, ha Science 3, papel, ngan lapis o ballpen. Andam na ba kamo mga bata? Maupay kun sugad. An mga garamiton, ha aton balay, inaandar ha iba-iba nga pamaagi. May ada mga gamit nga pwede isaksak hiton kuryente. Sugad hiton electric fan, TV, washing machine, computer, rice cooker, ngan oven. May ada gihapon gamit an baterya, sugad han relo, cellphone, mulayan nga auto, flashlight, ngan radyo. May ada mga gamit nga pwede gamitan hin kuryente ngan baterya, sugad hiton cellphone ngan radyo. Hapahina 143 hiton iyo libro, kitaan mga ladawan. Igrupo an mga butang nga naandar gamit an baterya o kun iginsasaksak ha kuryente o haduha. Buhata ini niyo ha iyo notebook. Siyahan, computer. Ikaduha, cellphone. Ikatulo, electric fan. Ikaupat, mulayan nga auto. Ikalima, flashlight. Ikaunom, television. Ikapito, electric oven. Ngan ikawalo, radyo. Ano aniyo baton? Amo ini ang mga butang nga iginsasaksak ha kuryente. Siyahan, computer. Ikaduha, electric fan. Ikatulo, television. Ngan ikaupat, electric oven. Iniliwat ang mga butang nga nagamit hin baterya. Siyahan, cellphone. Ikaduha, mulayan nga auto. Ngan ikatulo, flashlight. An radyo nagamit hin baterya ngan kuryente. May ada ba kamo appliances sa iyo balay nga nagamit hin baterya ngan kuryente? Paunan umo ini ginggagamit. Igsurat ha imo notebook an imo baton.
Hapahina 144 hiton iyo libro, gamita an mga pulong hasulod hiton kahon para makumpleto an pamulong. Amo ini an mga pulong hasulod han kahon. Pagluto, paglaso, pagpahangin, iaw, pagsuga. Siyahan, kuryente ang ginagamit han sunaran, blank han pagkaon. Ano an iyo baton? Ang sakto nga baton? Pagluto, kuryente ang ginagamit han sunaran, pagluto han pagkaon. Ikaduha, kuryente ang ginagamit han electric kettle, blank han tubig. Ang sakto nga baton? Paglaso, kuryente ang ginagamit han electric kettle, paglaso han tubig. Ikatulo, kuryente ang ginagamit han electric fan, blank naton. Ang tama nga baton? Pagpahangin. Kuryente ang ginagamit han electric fan, pagpahangin naton. Ikaupat, kuryente ang ginagamit han telebisyon para kita, blank. Ano an iyo baton? Ang sakto nga baton? Maliaw. Kuryente ang ginagamit han telebisyon para kita maliaw. Ikalima, kuryente ang ginagamit han bumbilya, blank habalay. Ang sakto nga baton? Pagsuga. Kuryente ang ginagamit han bumbilya, pagsuga habalay. May adaba ka mo extension wire ha iyo balay o eskwelahan? Pauna no ini niyo ginagamit? Mga bata, aadi ang talwas nga paggamit han kuryente. Siyahan, ayaw pagkaputan switch nga mahulo sa nimo kamot. Iniin magiging hinungdan hin electric shock o kakuryente. Ikaduha, ayaw pagsuksukin butang nga dan saksakan hang kuryente, labi na good kun mga metal ini nga butang. Pananglitan, kutsara, ngan tinidor. Ikatulo, pagbunlot ta saksakan kun diri gagamit sugad man han mga appliances. Usa ini nga paagi pagtipid han aton kabaraydan ha kuryente ngan para diri dayon maguba an aton mga appliances o gamit ha balay. Ngan an pinakaimportante nga makabulig kita pagkonserbahan enerhiya ha aton kalibutan. Ikaupat, ayaw pagsaksak hindamo ha usa nga extension cord kayo sa ini nga hinungdan hinsunog. Ini ang mga pahinumdum para na eksakto nga paggamit hang kuryente ngan iba pa nga butang pankuryente. Nabatian niyo ad mga pahinumdom ni Teacher Jenny han eksakto ngan talwas nga paggamit han kuryente. Yana, butangihin check kung an ladawan nagpapakita hin eksakto nga paggamit han kuryente. Ngan ekes kun diri. Siyahan, pagsuksukin butang nga dahan saksakan han kuryente. Ano an iyo baton? An eksakto nga baton? Ekes. Ikaduha, pagkapot han switch nga mahulos an kamot. An eksakto nga baton? Ekes. Ikatulo, pagbunlot ha saksakan kun diri gingagamit. An baton? Check. Ikaupat, pagsaksak hindamo ha usa nga extension cord. An eksakto nga baton? Ekes. Maaram ba kamo nga usa nga pinakahinungdan hitsunog dinhi ha Pilipinas in may ada kalabutan ha kuryente?
Salit, kinahanglan good nga sumunod kita hit sagdon hit otoridad. Parehas it BFP o Bureau of Fire Protection. Usa nga sagdon nga aton kinahanglan sundon ang pagtanggal han mga saksak han appliances kung diri ini ginagamit. Maaram ba kamo nga it kuryente pwede maging hinundan hit gintatawag nga electric shock o pagkakuryente hit usa nga tawo. Para naton maiwasan ang sugad hining aksidente, importante god nga mag-aro kita hinbulig haaton mga magurang. Pananglitan, kung magamit kita hinbutang nga nanginginahanglan hin kuryente para umandar. Maaram ba kamo nga damo it pwede pagkuhanin kuryente ngan matagamtaman ini han komunidad? Bangin nakakita na kamo hini nga butang nga nakataod haatop hit usa nga balay. Itawag hini solar panels. Ang solar panels may ada kapas magkolekta hin enerhiya tikang hasirak han adlaw. Ngan inihiya nga enerhiya pwede magamit para lumaga ang bombilya o paandaron ang mga appliances haaton panimalay. Dini haaton lugar, ang aton kuryente in nagtitikang hatungonan power plant. Karyog signon, ang kuryente in na-generate tikang hapaso han usa nga bulkan. Maaram ba kamo nga usa nga importante nga butang nga kinahanglan naa daha sulod hit aton emergency kit and flashlight? Ang flashlight ginagamit hiya kun brown out. Pananglitan kun may ada bagyo o kalamidad. Usa nga klase hin flashlight inagamit hin baterya para inilumaga. May ada liwat usa nga klase hin flashlight nga nagamit hin solar panel. Nag-enjoy ba kamuyanahan aton pag-aram? Hinaot unta nga damon iyo nahibaruan han aton magkadurudilain nga leksyon han quarter 3 ha science 3. Pagkirigta kita utro sunod nga semana para han bag-o nga leksyon ha quarter 4. Ako utro, hi Teacher LJ. Ako liwat, hi Teacher Jenny. Ngan ako, hi Teacher J. Ngan ini, Antak TV. Tatak-takloban, Para hanwaray nun nga kabataan.